नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा अवलोकरा कहानीर नवम भाग अवलोकरार जितापट परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसेई आउ अवलोकरा गोटे राइजरे पहुंचिले। से राइजरे थिले एक अबुझाबणा राजा आउ तांकर थांती पाळबिंडा मंत्री। सेई राजांक राजसभारे जणे पंडित थांती, तांकु सी अक्षर बरुणेई पर्वत। राजा पचारिले पंडितंकु, हय हे पंडिते, मनीष जी थाउ थाउ भला मुक्त हब केमिति? ताहाले से जो जीवन मुक्ति मंत्र आमको टिके कहंतु। ए कथा सुनी पंडिते राजांकु असल जीवन मुक्ति मंत्रटी शिखई देबे बोली कहिले। एणु नाहक अइला। पांजी देखि भल दिनटिए धराहला। राजा घर कथा तो राजा मंत्र घेनिबे बोली राइज सारा हुरी पड़ी गला। पंडिते राजांक कानरे जीवन मुक्ति मंत्रटी तुनी तुनी करी फुंकी देले, गोपाल चूड़ामणि। राजा सेउठु पचारिले, अच्छा पंडिते, यार भला अर्थ कौन? पंडिते कहिले, गोपाल जे गौड़ंक घर बसा दही, चूड़ा चूड़ा तो सरु चूड़ा, आउ मणि मणि होउछि दक्षिणी गुड़। दिशु सरु चूड़ा, दिशु बसा दही, दिशु दक्षिणी गुड़। एई तीनोटी कथा हैला जीवन मुक्ति मंत्र। एई कथा को एका भारी गुप्तरे रखिबटी छामु, कथाटाकू जमा प्रघट करिबो नाहिटी। एबे राजा नीति सेई मंत्रटीकू घोषी होउथांती। एई अवसररे गोसेई आउ अवलोकरा जाई सेई राज्ୟରେ पहुंचिले। सेई राजांक नौर पाखरे गोटे चटी घर देखि रहिले। सेते बेलकू गोसेईक पाखरु पैसा पत्र सब सरी जाई थाए। एणु से चिंता करूथांती, राजांकू टिके देखा करी तांको सह शास्त्र आलोचना कले जहा दान दक्षिणा मिलिबो सेइथिरे किछि दिन चली जिबा। एणु से राजांग पाखकू जीवे बोली दिने गला, दी दिन गला, तीन दिन गला, अनुसरण करी करी आउ राजांक भेट पाइलेनी। एणे पाखरे पैसा नथिबारु गोटे दोकानरू बाकी करी सौदापत्र खाउथांती। 3 दिन गला परे राजांक छामुरू गोसेईंकू डकरा आसिला। गोसेई गले सभाकू। राजा ये नुआ पंडितंकू पचारिले, अच्छा कहिल भला लोके जीवन मुक्ति केमिति हुअंती? गोसेई कहिले, सी तो भारी गहन कथा, छामुंकु एक कथा दंडके समझेबी केमिति? सभा पंडिते राजांकू बुझेई देले। ए पंडितंकु से मंत्र जणा नाही। राजा सेउठु गोसेईंकू पचारिले, अच्छा तमे कहिल गोपाल चूड़ामणिर अर्थ कौन? ए कथा सुनी गोसेई गोटे श्लोक बोलिले। गोसेईंक श्लोक सुनी राजा, मंत्री आउ सभारे थिबा सबु पंडिते समस्ते ये गोसेईंकू टाहुलीरे उड़ेई देले। गोसेई बिचरा तळकू मुह करी बसिले। आउ कौन करिवे? राजा तो जहा बुझिचंती सेया। एणु ताकू काणी कौड़ीटीए भी विदाकी मिलिलानी। गोसेई बिचरा मुह सुखेई बसाकू लेउटिला बेलकू अवलोकरा भंडारी पंडितंक फेरिबा बाटकू चाहि बसी थाए। गोसेई ये घटिथिबा सबु घटना गुड़ाक अवलोकरा आगरे कहिले। अवलोकरा कहिला, साते एई कथा तो हौ हौ, एइठी आउ दिने कि 2 दिन रहिबा, मु ता सूत्र लगाए। एणे दोकानीर कौड़ी तक केमिति सुझिबे? पंडित एई भावनारे मुंडरे हाथ देई बसी थांती। तांकु 3 पुर अंधारा दिसुथाए। अवलोकरा कहिला, तमे कि आते भाळेने करूछ गोसेई? मु जाउची से दोकानी ठारू सौदा आणे। एबे अवलोकरा दोकानी पाखरे जाई पहुंची कहिला, महाजने राजांग ठारू शांते हमर विदाकी पाई नांती। काली विदा विधि हेले तो काली कौड़ी तक रोक ठोक छिंडेई देवे। दिए सौदा दिए। दोकानी सौदा देलारू अवलोकरा सौदा तक आनी बसारे पहुंचई देला। चुली चौका करिदेला। कहिला, गोसेई आजी दिनटा तुमे रंधा बड़ा करूथाओ, मु जाउची घेराई बुली आसे। एतिकी कही अवलोकरा उंडी उंडी जाई सभा पंडितंक बारीपटे पहुंचिला। राजांग पंडिते आजी भारी खुशी रे बुड़ी जाउचंती। नुआ पंडित जणे आसी आजी राजांग ठारू पराभव पाइची। ताहांको गोड़ आउ तळे लागुनी। अवलोकरा बाड़ी दुआरे जाई लुचिकी बसी थाए। पंडिते पंडितियाणीकर कथावार्ता चली थाए। पंडिते कहिले, राजा तो मो मंत्र रे भोली जाइचंती, आउ जिए जेते जहा कहिले सिए की भूलिबा जंतु। मु जहा राजांगु कानरे पढ़ेइची सिए तो सेया धरिचंती। आउ को देशरू गोटा पंडित आसीगला जे मो दानारे धूली पकेइबो बोली। सीए परा आज मुह केसरा करी हटी करी पळेइला। पंडितियाणी पचारिले, आ तुमे एमिति राजा को की मंत्र शिखैछ कि? पंडिते कहिले,
ନା 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 ତୁମେ ମାଇପି ଲୋକ, ତମେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବ କହିଲ? ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ ଏକା ଜିଗର କଲେ। ପଣ୍ଡିତ ସେଠୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରାଜା ମୋତେ ଦିନେ ପଚାରିଲେ, ମଣିଷ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୁଏ କେମିତି? ମୁଁ ତ ସିଦ୍ଧିରସ୍ତକୁ 7 ପଟା ଚିତା କାଟିଛି। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲି, ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି। ରାଜା ମୋତେ ଅର୍ଥ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲି, ବସା ଦହି, ସରୁ ଚୂଡ଼ା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣୀ ଗୁଡ଼। ରାଜାଙ୍କ ମନ ତ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ମଜି ଯାଇଛି ଆଉ। ଆଜି ନୂଆ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ସଭାକୁ ଆସି କେତେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କେତେ ଶ୍ଳୋକ ବୋଇଲା। ରାଜାଙ୍କ ମନ କି ସେଥିରେ ମାନେ? ବିଚରା ପଣ୍ଡିତେ ବିଦାକି କିଛି ନ ପାଇ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ଅବଲକରା ତ ସବୁ କଥା କାନ ଡେରିକି ଶୁଣୁଥାଏ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ଗେହ୍ଲେଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପକେଇ ଆସିଲା। ସେ ଆସି ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୋସେଇଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଅବଲକରା, ଆଜି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ସାରା ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ତୋର ତ କ'ଣ ଖୁସିରେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି? କଥା କ'ଣ? ଆରେ ମୋର ଆଜି ମାନ ଗଲା, ମହତ ଗଲା, ତୁ କ'ଣ ଏଇଥିରେ ଖୁସି ହଉଛୁ? ଅବଲକରା କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, କାଲି ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଯାଅ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ, କି ହୋ, କାଲି ତ ତୁମେ ଆମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଜିଣି ପାରିଲନି, ଆଜି ପୁଣି କାହିଁକି ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିଛ? ସେତେବେଳେ ତମେ କହିବ, ମଣିମା, ମୋ ପୁତୁରା ଯାଇଥିଲା କାଶୀକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯେ ସିଏ ସେଠାରୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଛାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସିଏ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଠୁ କାଲି ଫେରି ଯାଉଛି। ବାଟରେ ସେ ଦେଖା ହେଲା। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରନ୍ତି। ମଣିମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୋ ପୁତୁରା ଆଜି ସଭାକୁ ଆସିଲେ ଛାମୁଙ୍କ ଆଗରେ ତା ପାଠଶାଠ ପରଖ ହୁଅନ୍ତା। ଗୋସେଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଚିତାପଇତା ହେଇ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁଙ୍କୁ ଯାଇ ସେହିପରି କହିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ ତେବେ ତମେ ତମ ପୁତୁରାକୁ ପଠାଅ। ଏବେ ଗୋସେଇଁ ବସାକୁ ଫେରିଯାଇ ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମଖମଲିଆ ଖିଅରଟିଏ ହେଲା। ପଇତା ସଙ୍ଗାଡ଼ିଏ ଆଣି ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ତାକୁ ମାଜି ମୁଜି ତମ୍ବା ତାର ଭଳି କଲା। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଚିତା ପଇତା ହେଲା, ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ତ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ଅବଲକରା ସଭାରେ ଗୋଡ଼ ଦଉ ଦଉ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି କେମିତି? ଅବଲକରା ପଣ୍ଡିତ କହିଲା, ମଣିମା, ଏଇ କଥାଟି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ କାଳ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ସେଠେଇଁ ଏ କଥାର କିଛି ଭେଦ ନ ମିଳିବାରୁ ସେଉଠୁ ମୁଁ କାଶୀ ଗଲି। କାଶୀରେ 7 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲାରୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ମିଳିଲେ ଯେ ସେଇ ମତେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ୍ର ତ ପ୍ରଘଟ ହେବା ମନ୍ତ୍ର ନୁହଁ। ଛାମୁଙ୍କୁ ଏ କଥା ମୁଁ ନିରଳାରେ କହିଦେବି ସିନା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସଭାରୁ ଉଠିଗଲେ। ଅବଲକରା ସେଉଠୁ ରାଜାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କହିଲା, ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି। ଗୋପାଳ ହେଉଛି ବସା ଦହି, ଚୂଡ଼ା ଯେ ସରୁ ଚୂଡ଼ା, ମଣି ଯେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଗୁଡ଼। ଏ କଥା ତ ଲୋକେ ଭଲ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମରମ ଅଛି। ସେ କଥାଟି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ହେଲା ଏଇଆ, ବସା ଦହିରୁ ମହଣେ, ସରୁ ଚୂଡ଼ାରୁ ଭରଣେ, ଦକ୍ଷିଣୀ ଗୁଡ଼ରୁ ଛେଲାଏ। ଏଇତକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କଲେ ଯାଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହବ। ରାଜା ବିଚାର କଲେ, କଥାଟା ଏକା ସତ। ଆମ ସଭା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜଣାଥିଲା ସେତିକି କଥା କହିଲେ। ଅସଲ କଥାଟି ତ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ରାଜା ତାପରେ ସଭାକୁ ଆସିଲେ। ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଏ ନୂଆ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପାଠ ପରଖ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଟ ବଗିଚାରେ କାକୁଡ଼ିଟିଏ ଫଳିଥାଏ। ରାଜାଙ୍କ ପୁରୁଣା ପଣ୍ଡିତେ ସେଇ କାକୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ିଲେ, କାକୁଡ଼ିଆଂ ଫଲ୍ୟାଂ। ଅବଲକରା ଚୁପ ହେଇ ବସିଥିଲା। ଏବେ ଅବଲକରା ଚଟାପଟ ଉଠି ସଭା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗାଲରେ ଠୋ କରି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାପଡ଼ା ବସେଇଲା। କେମିତି କାକୁଡ଼ିଆଂ ଫଲ୍ୟାଂ? ମଞ୍ଜିଆଂ ପୋତ୍ୟାଥ୍ୟାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମଞ୍ଜି ପୋତାଗଲା, ଗେଲ୍ୟାଂ ବାପାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଗେହ୍ଲିର ବାପା, ପାଣିଆଂ ଢାଲ୍ୟାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଢାଳିଲେ, ରଞ୍ଜିଆଂ ପୋଥାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ରଞ୍ଜା ପୋତାଗଲା, ତେବେ ସିନା ଯାଇ କାକୁଡ଼ି ଫଲ୍ୟାଂ, ମାନେ କାକୁଡ଼ି ଫଳିଲା। ତୁଚ୍ଛା ତୁଚ୍ଛା କାକୁଡ଼ିଆଂ ଫଲ୍ୟାଂ। ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତୁନି। ସଭା ପଣ୍ଡିତେ ବିଚରା ନିଜ ଗାଲକୁ ଆଉଁସୁଛି। ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ାରେ ତା ଆଖିରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରିଗଲା। ରାଜାଙ୍କର ତ ଆଣ୍ଠୁ ଅଡୁଆ ଚୂଡ଼ାମଣି, ତହିଁକି ପୁଣି ମିଳିଛନ୍ତି ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମସ୍ତେ ତ ଏକକୁ ଆରକ ଗଜମୂର୍ଖ। ସେମାନେ ଠିକଣା କଲେ। ଏଇ ନୂଆ ପଣ୍ଡିତେ ସଭାରେ ଜିତିଲେ,
आउ आम राजसभा पंडितंकर हारपट हैला। राजा सेइथिरु भारी खुशी हेले। ए नुआ पंडितंकु गंता घरु कुंडल, सुना खड़ू, पाट जोड़, गुड़ छेलाए, सरू चूड़ा भरणे, महणे बसा दही हुकुम देले। बाट खर्च विदाकी करी टंका पणे देले। अबलकरा एणे विदाय नेला बेलकु राजांकु निरलाकु डाकी नेला। तुनी तुनी करी कहिला, मणिमा मो गुरु जहा कहिथिले एका छामुक सभारे आजी फलरे बुझिली। मणिमांक भली मुंड बोली सिना एडे योग्य पंडित को आनी सभारे पोषिचंती। से सिना मो पाखरे पाठशाठरे हारी गले, सीए आउ कोउठी हारिबा जंतु नुहंती। मणिमा तो मते सबु पूर्ण करदेले। आउ गोटे मागुणी अछि। मो गुरु कहिथिले जो पंडित जीवन मुक्ति मंत्र जानिथिबे तू जानी बुझे ये संसार भितर सेही एका बड़ पंडित। तांको निस्सरु जदि तू बाल दियोटी ओपाड़ी कानिरे बांधी रखिबु बा से निशकु दोसड़ारे माली करी पिंधिबु, जेते बड़ बड़ सभा को गले भी कोउठी तू हारिबुनी। आउ तो पाई भी जीवन मुक्तिर पथ परिष्कार हो जिवो। मणिमांको आज्ञा हेले मु दियोटी निश पंडितंको मुहरु उपाड़ी नियंती। राजा तो अबलकरा उपरे भारी प्रसन्न ही थांती। सांगे सांगे आज्ञा देले, हौ नियो। एणे कौन हिची ना सभा पंडित तो ब्रह्मचापड़ा खाई मुंडरे हाथ देई बसी थांती। अबलकरा राजांको ठारू हुकुम पाई पंडितंको मुहरु जोड़ाई निश उपाड़ी नेला। पंडिते खाली माल बाफल होउथांती। निश जोड़ाक उपाड़ी नहीं एका तानके अबलकरा आसी बसारे हाजर। दोकानी की चूड़ा गुड़ दहितक बिकी देई बाकी सौदा पैसा तक बुझासुझा करी अबलकरा जाई गोसेई को कहिला, गोसेई हाउ बसिछ कौन? ये अबुझामणा राइजरे आउ पानी छुईबा नहीं। ए टंका टोकर तक धर आ उठ चाल। एठू जीवन नहीं पड़ेले मनीष त्राही पाइब। एहा परे गोसेई आउ अबलकरा तरबर हेई से राइज छाड़ी चली गले। एणे कौन हैला ना अबलकरा सभा पंडितंकर जोड़ाई निश कानिरे बांधी चली आसीबा परे राजा विचारिले, आम पंडितंक निशरे जदि एते करामती अछि आमे भी जोड़िए निश उपाड़ी रखिबा। मंत्री कहिले, राजा तो नेले मु जोड़िए निए। साधव कटुआल समस्ते सभा पंडितंक मुहरु जोड़िए जोड़िए निश उपाड़ी नेला बेलकु मेंढा दौ दौ निर्बाल। एमिति उपाड़ू उपाड़ू पंडिते छोब गलेनी। पंडितंक गाल पाटी देखिला बेलकु चितौ पिठा भलिया फुली गलानी। सकाळु उठिला बेलकु पंडिते जीवन विकल रे राइज छाड़ी चल। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा अबलकरा कहानीर 11 अध्याय बोका पंडितंक स्मारकी। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसेई आगे आगे चली थांती आउ तांको पछे पछे चली थाए अबलकरा। दुहे जाई गोटिए गाँ रे पहुंचिले। सेठारे गोटिए मनोरम पोखरी आउ ता पाखरे धर्मशाला। गोसेई अबलकरा को कहिले, आजी रातिटा आमे एइठी रही जिबा, बुझिलु? तू गोटे काम कर, तू किछि पैसा नहीं जा, चाउल डाली पनीपरिबा जहा किछि रोसई सरंजाम दरकार सबु नहीं आसीबु। आमे आजी एइठी विश्राम करिबा। एथर अबलकरा गोसेई को ठारू पैसा नहीं सौदा पत्र पाई बाजार को गला। अबलकरा बाजार रु सौदा पत्र आनी मुह गेरा गेरा करी गोसेई का आगे थई देई कहिला, गोसेई मु बाटर आसिला बेले देखिली गोटिए चौरा चांदनी रे लेखा अछि बोका पंडितंक स्मारकी। लोके कहउचंती ये बहुत दिनरु अछि, तार कारण केही जानंतिनी। किंतु गोसेई यार कारण जदि तमे मते न कहिबो एउठू तमे तमर झोलामुणी संभाळ, मु मो घर को चलिली। अबलकरा कथा सुनी गोसेई भाबिले, ओहो एइटा को सांगरे आनी मु केडे बड़ भूल करिछि। एबे आउ भाबी कि से कथा लाभ कोन? तापरे गोसेई कहिले, हौ अबलकरा जा गोड़ हाथ धोई आस आउ मो पाखरे बस। रोसेई करुथिबा आउ कथा सुनुथिबा। तापरे गोसेई को कथा सुनी अबलकरा गोड़ हाथ धोई आसी गोसेई को पाखरे बसिला। आउ गोसेई कहिले, पक्का कमल पोते छता सुणु अबलकरा मु कहूची कथा। पूर्व काल रे गोटे गाँ रे 2 जण ब्राह्मण युवक थिले। तांकर साधारण ज्ञान बोली किछि नथिला, हेले तांकर पाठ पढ़ी पंडित हबाकू भारी इच्छा। दिने 2 जण जाक फुसुला फुसुली होई लुचि घर छाड़ी काशी चली गले। काशी रे पहुंची जणे गुरुंक पाखरे रही पाठ पढ़ी पंडित हेई
ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇସାରିଥାଏ। ଇଏ ନଥିବାରୁ ବୋହୂଟି ତା ବାପ ଘରେ ଥିଲା। ଯେମିତି ଜ୍ୱଇଁ ପାଠ ପଢ଼ି ପଣ୍ଡିତ ହେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଡକେଇ ପଠେଇଲେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମା କହିଲେ, ହଉ ଏବେ ଯା, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବୁ। ତୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ସବାରି ପଠେଇ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଶୁଣୁ, ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ନୂଆ ହେଇକି ଯାଉଛୁ, ବେଶୀ କୋଉଠି ଗପିବୁନି। ଶଳା ଶାଳୀମାନେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗେଲ ହେବେ, କୋଉଠି ଭଙ୍ଗା ଚେୟାରରେ ବି ଆସନ ପକେଇଦେବେ। ତେଣୁ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ବସିବୁ, ଆଉ କୋଇଲି ପରି ଭାସିବୁ। ପାଣି ପିଇବୁ ଛାଣି, କଉଡ଼ି ନବୁ ଗଣି। ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଭାବିଲେ, ଶରୀରଟା ହାଲୁକା ହେଇଗଲାଣି। ଯାହା ଟିକେ ପେଟରେ ଥିଲା ସେ ହଜମ ହେଇଯିବାରୁ ଦେହଟା ଆହୁରି ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ବାଟରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଗୋଟେଇ ସେଇଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଘଷି ଗଦାକୁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ଭାବି ସେଇ ଘଷି ଗଦା ଉପରେ ବସି କୋଇଲି ପରି କୁ କୁ ଡାକିଲେ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଡାକ ଶୁଣି ଆଖପାଖରୁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମେଇଲେ। କିଏ କହିଲା ପାଗଳାଟିଏ, ଆଉ କିଏ କହିଲା ୟାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତଡ଼ି ଦିଅ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଶଳାଶାଳୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭେଣେଇ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଲେ, ମୁଣ୍ଡରୁ ପଥର ଉତାରିକି ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଦ୍ୱିପହର ଖିଆପିଆ ସାରି ଜ୍ୱଇଁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନୋଟାରେ ନୋଟାଏ ଛେନାପଣା ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପାଣି ପିଇବ ଛାଣି। ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ନୋଟାରେ ଥିବା ପଣାକୁ ଛାଣିବା ନିମନ୍ତେ ନୋଟା ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇ ଛେନାକୁ ମୁଠାରେ ଧରି ହାତ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ହାତ ଆଉ ବାହାରିଲାନି। ଛେନାକୁ ସେମିତି ମୁଠେଇକି ପଣ୍ଡିତେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସଞ୍ଜ ହବାରୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଡାକରା ଆସିଲା। ହେଲେ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଯାଆନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ନୋଟା ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଜ୍ୱଇଁ ଯିବେ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି କଥା। ସେ କାରଣ ପଚାରି ବୁଝି କହିଲା, ଛେନା ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତେ ମୁଠା ଖୋଲି ଦେବାରୁ ନୋଟା ମୁହଁରୁ ହାତଟା ଛାଁ ବାହାରି ଆସିଲା। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ବୁଦ୍ଧି ବିଚକ୍ଷଣତା ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ଭାବିଲେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦ ତାରିଣୀ କୌଣସି ଦେବୀ, ନହେଲେ ମଣିଷଠାରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଏ କଥା ଭାବି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲମ୍ବ ହେଇକି ଦଣ୍ଡବତ ପକେଇଲେ। ଶଳାଶାଳୀମାନେ ହେଁ ହେଁ ହେଇ ହସି ଘର ଦ୍ୱାର କମ୍ପେଇ ଦେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ତହିଁଆର ଦିନ ଜ୍ୱଇଁକୁ ବିଦାୟ ଦେଲା ବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି ବାଟରେ ଭୋକ ଶୋଷ କରେ କିଛି ମିଛି କିଣି ଖାଇଦବ। ହଉ କହି ପଣ୍ଡିତ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଭାରି ଭୋକ ହେଲା। ସେ ବାଟଘାଟରେ କୋଉଠି କିଛି ମିଛି ମିଳିବ ବୋଲି ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ମିଛି ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଏ କଥା ଜଣେ ବାରିକ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ସିଏ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମିଛି ଅଛି, ଆଉ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଣିକି ଦଉଛି। ବାରିକ କ'ଣ କଲା ନା, ଗୋଟିଏ ବଣ ଓଲୁଅ ଖୋଳି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଧାଇ ଆଣି ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ରଖି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲା। ପଣ୍ଡିତ ସେଇତକ ନେଇ ଆସି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ସେଇ କିଛି ମିଛି ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲେ। ଏବେ ପଣ୍ଡିତ ସେଇ ବଣ ଓଲୁଅକୁ 2-3 ଖଣ୍ଡ ଖାଇଛନ୍ତି। ତାହାପରେ ତ ନିଅ ମଜା। ତୁଣ୍ଡରୁ ଅନ୍ତ ନଳି ଯାଏ ଗଲୁ କଲା। ଗଳା ମୁହଁ ଫୁଲି ହେଲା 3 ଗୁଣ। ବାଇ ବିଛୁ ହେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମା ବୁଝିଲେ, ପୁଅ ଓଲୁଅ ଖାଇ ଗଲୁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି। ସେଉଠୁ ତେନ୍ତୁଳି ଆମ୍ବୁଲ ଖୁଆଇ ବୈଦ ଲଗେଇ ପୁଅକୁ ଭଲ କଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଏମିତି ମୂର୍ଖାମି କାମ ଦେଖି ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚଉରା ବନେଇ ସେଥିରେ ଲେଖିଦେଲେ, ଏହା ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଖାଲି ପାଠ ଘୋଷି ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଚଳେନି, ସାଧାରଣ ଆଉ ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ କିଛି କାମ ହୁଏନି। ବୁଝିଲୁ ଅବଲକରା? ଅର୍ଥ ନ ବୁଝା ପାଠ, ଛତୁ ଫୁଟିଲେ କାଠ, ଚୌରି ଯୋଡ଼ା ଖୋସା, ଛାଇ ତଳିଆ ବେଉସା, ଏଗୁଡ଼ାକର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଗୋସେଇଁ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଗପ ଶୁଣି ଅବଲକରା ଖୁସି ହେଇ ଚଟ ଆସନ ପାରିଦେଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।